Surprise? Are you surprising? It's your classmate or no? Ikaw si Alden Richard nila. Ikaw si Kuandra, si Coco. Oh, kisa may mong idol. Kisa may crush ni mo. Si Kuan? Suko man. Coco Martin. Ay, kasuko. Kuan, madam. Sino, tuyok naman noong ka mo naman kag-model. La, classmate mo. Pagkuhan na, pakana. Wala na. Niabot ang... wala pa niabot ang package. Wala pa niabot ang package. Ayaw, gosod, padre ah. Naunsa man na siya, na-shock man siya. Kinsa day na siya? Open. Siya rin pabriha. Okay, go. Open. Open. Nakabalong buang. Surprise! Valentine's Day lang ka. Happy birthday to you. Yes. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Masa mga singer na? Waman sa tono. Valentine's Day eh. Ayang birthday kay Valentine's Day. Oh. You say your mother, thank you for your mother. And Florida, come on. You say it. You say thank you, Mama. Thank you, Mama. And your daddy, Matt. Come on. Thank you, Mom and Dad. Wow. Come on. Gusto man mo na ilaw, oy. Ngit-ngit manggudring dapit. Ilawi day. Ay, okay man sa. Ah, sige, go. Wala na, Jude. Oh, come on. Mama, kamu ma. Dali na. Kamu papa, dali na pa. Dali pang. Dali ka pa. Dali na pa. Gusto mo na ba? May suga. Sige na, Pero mama. makuha. Ah, okay. I-flashlight lang. Taro pa. Yan kuya, apil kuya. Facebook ka may. Okay na. 1, 2, 3. Smile pa. Smile. Naman yun, kung cellphone di man magkita. Ah, nana. Kita na siya. Da ka ma. Ah, sige, kuya. Terus ka mga dagpo na ba? O, kanara. Go. 1, 2, 3. Oh, thank you so much for your mother and your daddy, Matt. Eh, nasa ba mo? Eh, na mo makakala na sa ganda. Dali na, ate. 1, 2, 3. Wala pa naabot ang package. Ah, come on. 3.